देखंतु हम भाउज केमिति एटा काजू गछ एमितिका हेची जंगल काई किछ त सुखिनी काठ कोठ डाली फुटा शाक भजा हे जे हम सर्वप्रथमे आपन को मोर हृदय नमस्कार। मु मामिना चौधरी हमर आज चुल्ली नुआ चुल्लीटे परा होची देखिबा केमति लागुची। फाइनली हमर चुल्ली परा हे जाईची देखंतु केमति लागुची कमेंट करके जणाइबे। आज जंगल को काठ पाइका जीवी देखिबा जंगल रे को सब काठ अछि आ जंगल देखैबे आपन मानकु देखिबा सेठी कोन होची। मोर डाली बसीची डाली हेइनी म जाउची आसला बेले को डाली हे जैतिबो आसिले मु बघारिबी। चलो चलो मामा द्वार दे दे चलो मोटे सिंकुला नगे दियो हम नगे पे आ का खै दुआरटा भी से देई पारुनी ता मो हाथ चापी हे गला चापली होला मोदी कते तो चापली दे देई पारे ना तो चालू मु ए पटा नहीं चल सिटी चल को पटे आसा 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 रास्ताटा एमितिका हेची जंगल काई किछ त सुखिनी काठ कोठ रहउछती आ जानिनी गछ ना ता फळ रे सफा हुए चुट्टी भी सफा हो ता फळ रे आसी देखिबा हां थोड़ा फेण हबो हाथे एमि घसिले फेण बाहरी बाई फळ हे केते पड़ी एठी एतरे फेण एमती एमती खसिले हाथ रे पानी पके की से फेण बाहरी बता दे एतरे सेते बडे हमरो माँ हेरिका गोसी माँ हेरिका जेजे हेरिका एतरे मुंडो छड़ांती सब सफा करंती नई रे सब गाधांती एतरे सब मुंडो छड़ांती सफा करंती मुंडो आ सब आसी कि ना केमिति करी बारहा आसी कि हमर ए भीतर को ताकर एजी जोकीजी चाली की जाईची बारहा आसी कि खसी हमर ए जंगल भांगुन हाँ तो बाधानी खाली तसी दीछ बोलिलु बेबी ना ना था था एटा काजू गछ एतरे काजू फळे प्रबल जो ठंडा लगुच डाली बसई देकी आसी गले पुणी डाली बघारिबी एटा बाबा धरिलु एटा धर फेडा करबा धरि
ବୁଦା ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖାଲ ଅଛି। ଖାଲରେ କେତେ ମାଛ ଆଉ ପାଣି ବହୁତ ଅଛି। ମାଟି ରାସ୍ତା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଇଏ ତାଳ ଗଛ, ବାଲି, ରାସ୍ତା। ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଘର କାମ ଚାଲିଛି। ଘର କାମ ଚାଲିଛି। ଗାଈ ଗୋଟେ ଏଠି ଅଛି। ଆମେ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଥୋଇଦେବୁ। ଡାଲି ପୁରା ସରିଯାଇଛି। ଏବେ କଞ୍ଚା ବସୁଛି। କଞ୍ଚା ମୂଳା, ଆଳୁ, ବିନ୍ସ ଭାଜିଦେବା। Gumbal hoga. Alu, beans, mula. और पची, dengan bela, bela. Ini. Ini saja. ଥୋଇବାକୁ ମଜା ହେଇନି। ମଜା ଆଉ ଟିକେ ପାଚିବ। ତାପରେ ଶାଗ ବସା। ଆମ ରୋଷେଇ ଘର। ଏଇଟା ଭାତ ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଶାଗ। କଣ କଣ ପନିକି ପଡିଛି? ପନିକି ମୁଁ ଶାଗ କାଟୁଛି। କଣ ହେଇଛି? ମାଡ଼ କଣ କେଡ ବଡ ବାଡି? ଏ ବୁଲୋ ବୁଲୋ କଣ ପାଇଁ? ପନିକି ତାକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଖାଲି ବାଟ ଫିଟେଇକି ଆସିଛି। କୁଆଡେ କଣ କରୁଛି ସେ? କବାଟ ଫିଟେଇକି ଆସି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଯାଇକି ସେ ଗାଡିରୁ ମାନେ ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦଉଛି। ଏ ଭଗବାନ, ପିଲା କି ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି। ମୋର ଶାଗ କଟା ଅଧାରେ ଅଛି। ଶାଗଟା କାଟି ଦେଇକିରି ଭଜା ସରିଲା ପରେ ଶାଗଟା ଭାଜିଦେବା। ରୋଷେଇ ସରିଯିବା। ଭଜାଟା ଟିକେ ଘୋଡ଼ିକି ଦେବା। ହେଇଯିବ। এইটা ভজাରେ ଘୋଡ଼ି ଦେବା। ଆଉ ଏଇଟା ଏଥିରେ ଘୋଡ଼ି ଦେବା।
ଶାଗ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ଆମର, ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି। ଭଜା ଏଇଟା ଡାଲମା ହେଇଛି, ଶାଗ। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି, ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ। ଆଉ ଖାଇଦିଅ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି। ଦେଖାବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ।